कुमार सेठी डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर बलांगीर। आज हूँ निर्माण श्रमिक दिवस मे डे इंटरनेशनल लेबर डे। आज आम श्रमिक ये लेबर डे अर्थात हूँ जे श्रमिक मान सचेतन करवा अधिकार एवं कर्तव्य उपर से कौन कौन लेबर लॉ रे प्रिस्क्राइब अच्छी से पाइपर अवेयरनेस करिया से केमती सुविधा पाइपर एवं से सचेतन करवा ता सहित विभिन्न प्रकार बेनिफिट आज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रही है। प्रथम निर्माण श्रमिक कल्याण योजना गोटे एक्ट अच्छी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट से आम 175 जन को आज नुआ लेबर को इनक्लूड करना आज लेबर कार्ड आम प्रदान करूँ से सहित आम 32 जन अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्यूरिटी एक्ट जो माने भेंडर जमी रास्ता जो माने परिवा दुकान हो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो स्मॉल ट्रेडर्स हो डोमेस्टिक वर्कर हो से कैटेगरी लोक से अन सोशल सिक्यूरिटी एक्ट अनऑर्गेनाइज सोशल सिक्यूरिटी एक्ट अनुसार 32 जन को नुआ कार्ड अंतर्गत करूँ। ता सहित आम विभिन्न प्रकार बेनिफिट रखी 14 जन डेथ असिस्टेंट 28 लाख पाइबे, फुनेराल 13 जन 65,000 पाइबे। अच्छा मैरेज असिस्टेंट 25 जन को आम 12,50,000 टोटाल एमती 52 जन को आम 41,15,000 आज आम निर्माण श्रमिक दिवस ये प्रदान करूँ। काम कर होटेल में काम कर से तो आम 18 वर्ष पर्यटन प्रोहिबिटेड अच्छी जदि आम पाखे कौन से कम्प्लेन आसे चलो एक्शन नि से जो आक्यूज एम्प्लॉयर जे एगनेस्ट एम्प्लॉयर 20 ରୁ 50,000 पर्यटन फाइन अच्छी जेल दंड भी अच्छी 6 मास 2 वर्ष पर्यटन से आम पाखे जदि एम्प्लॉयमेंट कम कर प्रूव है आमको से जदि जो स्टेटमेंट देवे हाँ ये आमको इलीगल रिक्रुटमेंट कर एक्शन नब जहाँ घर प्रेस्क्राइब अच्छी आमर स्टाफ अनुरोध कर फूल तोड़ा करने जिला परिषद मैडम वाइस प्रेसिडेंट मैडम
ମେ ଡେକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। এই ଫରାସୀରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସେମାନେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେ ଡେକୁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲରେ ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ଏଜୁକେସନାଲ ବେନିଫିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବେ। ଆମର ଶ୍ରମ ଦିବସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଚେତନତା ଦିବସ ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ମାନେ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସରକାରରେ ଆମର ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଛି 345 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। ଦିନକୁ 345 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ। ସ୍କିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 435 ଟଙ୍କା ପର୍ ଡେ ପାଇବେ। 495 ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୋଟିଫାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି।